Naka-standby pala ako kanina. Walang yan. Isang quarter? Naka-standby pala ako kanina. Papasukin nyo na yung iba. Wala. Isang quarter. Kaway mo na, tol. Wala. Number 16. Yun! Tumira ng 3. Wala. Marcones. Wala pa rin. Pusit. Oh. Kapate. Matalbog-talbog eh, no? Martinez, tira na. Poste! Poste! Ayun. Kapate. 3 point. Nice one! Binawi. Wala. Moody. Yun, oh! Oh. Labore. Tinawagan ng foul. 97. Huwag kang malungkot, Moody. May dalawa ka. Score. 2 shot. 101-77. Ganda sana na itong pasok dito. Moody. Ayan. QC yan? Warning pa lang, warning. Sa apa. Wait lang ako eh. Yun. Baba! Moody. Conis. Ay, ano ba yan? Ay, ano ka? At Conis. Ayun. Ano yan, 3? At tulang. Tumapak sa... Natapak. Kapate. Ryan Ramos. Tira mo na, pagkakataon mo na yan. Tira mo na, pagkakataon mo na yan. Alam pala yun eh. Kapate uli, ang tira ng 3. Oh, Kapate 3 point. Ba't ganun? Pag sa 3 points, pag ginawa diya 2 points lang. Boom. Hindi nga. Ryan. Pre, hindi ka makakatira niyan. Oh. Balik-ilig eh. Labore. Oh. Kapate. 10 second shot clock. Kapate. Kontik na naman. Yun. Arpones. Wala pa rin. O yun. May foul pa. Martinez! Number 5, Kapate. Akala ko Martinez. Penalty na rin. Nagsisihan. Kung inutunto sila. Patay ka mamaya. Piga. Malapit na makapansit, oh. Lapit na. 1 minute na lang. Tulog na kasi ka, ready. Hindi nga. Yun oh. Tira na. Wala. Habol pa yan. Tira na. Nice one. Basta. Ay! Yun. Yun oh. Time out sa up. Score 104-82. 55.4 seconds for the last quarter.